Hello guys, I'm back sa sorry di ay by the way kay naputol lang ako reporting no. Kay tungod nagkuan manggod ng problema ba ang weather bitaw nagulan kaganiha so nagkailangan ko magpasilong. So namgud ko sa gawas nya kay mao to ako lang gi-stop gi-cut na lang na ako. So I'm back. Ganiha nag-discuss ta it's about sa mga technologies, di ba different sa technologies like atong laptop, mobile phones, and then computers, katong mga inaana. So, karon we continue our lesson. It's about ethical dilemma faced by these technological advancements. So, ano? Okay, some ethical dilemmas. Mga about sa kuan siya. About sa it is an ethical dilemmas kung unsay mga problema nga gipang face pinaagyan ni mga kuan aning technological advancements. So no, let me read sa kuan unsay kuan sa explain unsay kuan sa ethical dilemmas. So ethical dilemmas, while it is true, so mo na siya ang gipang face sa mga tao karon kung sa paggamit sa mga different part of technologies. So, while it is true that these technological devices are useful and beneficial, no? The fact remains that there are several dilemmas faced by these necessities. No? Kanang tinuod man di ba ang mga different technology kuan daghan nga mga wait lang. Well, no, it is true naman na kanang gamit kaayo na to mga different technological, di ba? Pero daghan ka pero naa di pang problema pod about kung unsay nakuan aning unsay nahimong problema di ay aning technology nga atong gigamit karon. So, most parents would argue that these devices make their children lazy and unhealthy. Ngano man, ngano kaingon man sila nga unhealthy? Kay this is because of the fact that people who are fixated on these technological advancements start and end their day by using just devices. No, they have a great tendency to sit and chill all day long without doing anything productive in their homes, thus making them unhealthy because they don't not just skip meals sometimes but also lack exercises or any bodily movements. Di ba no? O tinuod jud daghan kaayong ang mga bata or uban mga kuan karon mga kabantananon karon mao na moingon ilang parents nga kani ang nakapahimong tapulan ang kaniang mga technology karon ug nakapahimong unhealthy sa ilang kabataan. It's because di ba karon ang mga bata karon no kay kuan na jud kaayo nila no kay makita jud nato kung unsa jud nila pag kinabuhi ang technology karon kay ang mo buntag sayo ga cellphone no kanang nag-cellphone kundi laptop, computer, nagsigig duwa human suguon unya sa ma may ngono unya sa kay naa sa ko gibuhat importante ang uban pod unya sa kay nag-email ko unya ang email dugay kayo nya nag-email ko nya kuan baka na kung human ang uban pod kaon sa unya sa una lang mo di ba no mao na makaingon ang most parents nga kanang maka-unhealthy og makatapulan kay ultimo pagawsod lang kadiyot di sa ako maunya sa kay mulakaw sa ta unya kan dili mo gawas ultimo dili lang gali makagawas-gawas nga pwede maka-move sa ilahang lawas nga pwede panington buhat barog kanang buhat barog mga kuan karon ang mga makita jud nato no ang busy kay mga kabatan-on ron nag-ML uban nag-TikTok nag-games lang na sa sulod sa balay wala na gawas-gawas dili na makipaghilod-bilod no mao na ingon ilang parents nga sila ang kani atong mga kanang
kuan kani mga technology na tong gipanggamit karon umba makahimo pong katapulan og unhealthy silang kabatanunan. Dili lang sa kabatanunan, pwede sa mga ubang dagko na pod kay kanang walay gilang buhat no magsagilag atubang sa mga technologies. Okay? Here it can be inferred that these types ano siya? Ay. Wait lang guys. Okay. Okay na. Okay, mao na siya. Most parents argue that these devices make their children lazy. Okay. Now, here it can be inferred that these types of people are already overly dependent on these technological devices. For example, mana siya, those who love to watch television shows stay in front of the television for more than 6 hours a day, while those who love to surf in the internet or play computer games stay on their laptops, computers, or mobile phones for more than half a day. No? Yes, tinuod yun na ang uban no kay kanang kayanon raman sad nila no nga kaning mga tawhan na nga mo nang unhealthy, kanang lazy kay tungod kuan mao na sila ang people more mga tao nga kanang nagdepend lang bitaw kanang ilahang kuan bitaw murag ilahang life bitaw nagrotate ra jud naara jud sila sa mga technology, mga gadgets naara sila ano nang uban gusto kami magtanaw TV la atubangon ng TV hantod na lang mag-blur ang mata langon ma-blurry no kay tungod nagsige lag atubang sa TV unya sa sige watch og movies ang uban ganahan mag kuan na sa laptops nagsigig ang uban pud ganahan magsigig duwa-duwa or mag games or mag chat or unsa na mag nay something ana sa cellphone. So ang ilang makonsume nga time or kuan half or hours na adjud makaabot jud sila half a day mo o half a day maunang ang uban imbes instead nga naay makatabang sa atong kanang atong homes dili na lang wala na mabuhat or timo mga kuan mga buhatonon nga simple mahimon lang gabi makuan na to kay tungod alangan kuan man nang nanapol man kay sige na lang og technology mo na siya guys. For example, those who love to watch television, mo na siya katong kinsa tong ganahan og mo watch og TV or kana magsigilag laptop, sigilag cellphone, so wala siya mabuhat nga kuan mo nang unhealthy na lang ug mahimong lazy. These people have the tendency to be unaware of the time because they are so engrossed with the use of technological device. Mao na siya kay dili man sila makabantay no kanang sometimes o di lang pud na sila ka kuan nga unsa di orasa kay tungod na busy naman sila no na sobraan na ka busy sa technology nagsige na lang sila og gadget kung nagduwa sila di ba na so pwede pagali nga in fact if they get disturbed there is a great chance that they will get mad or annoyed. Mapasanginlan ba kanha nila imbis na game sila, imbis nag computer sila, imbis nag mobile phone sila tandugon na nim ti mo mingon na kuan kan mapildi na ginak kung gina-games mo ganyan ana mapildi sila na mao na kay kuan pwede pa sila pay napay chance or tendency nga sila pay masuko but kay gisampit sila or na disturb sila mao na kay imbis nga hapit na to ingon pa imbis hapit na to kuan man kanang ni naamang gud ka nagsamok-samok ka gitawag nang ko magindak-indak pwede pa na masuko nimo din akatinggan ana di ba no kanang mga bata karon example nagduwa din sila niya no kita ang naghimo pag nagtawag nila mo pay pasanginlan kay
Mao na hapit na unta to, imo pa jud ko gikuan, imo mga masako pa na siya nimo. Moreover, these are the same people who are more likely to experience alienation because they no longer take time to get out of their house and mingle with other people. Mao na sila, same na po na sa katong mao na sila mga tawhan na nga katong kanang dili na lang sila ka expose bitaw silang self adto sa ubang mga tao kay alangan sige man sila kanang ilaha bitaw ilahang naong ba nagsigilag atubang sa mga gadgets o mauna ma-experience alienation anang wala man sila kuan nga mo gawa sila or ingon adto ba sila sa kanang silingan adto ba sila igagaw magkanang makigkuan ba sila na bitaw kay makighiusa dili na sa ganahan kay ilahang best friend ana kana ang mga gadgets nila or ilahang kana mga type of technology. So, wait lang guys. Ito na. So, another dilemma faced is so people, especially the children who are not capable yet of rationally deciding for themselves what is right or wrong, are freely exposed to different things on television, mobile phones, laptops, or computers. Kay wala pa na sila ang uban, wala pa na sila kahibaw bitaw unsay kuan. Another dilemma faced by these technological devices is the moral dilemma, mga morality. Kay ngano man kay ang uban wala na sila kahibaw, especially for those mga bata pa. Kanang wa sila kahibaw unsay capable nila sa kuan to sa mga kanang what is right or wrong, are freely exposed sa different things on television. Ang uban gay mo nang mga bata pa gali kay kanang magami ang kanang mga technology bitaw karon uban kay sa movies. Bisan ang uban bata pa kaayo na man kay tungod na apod sila part example na sa computeran nya ang mga bata po na computer na naay mga bastos dira na sagol, so kay tungod dali ra kay maka-search ang dagko no nya man ang dali ra kay na maka-search ang mga binastos ang uban human ang mga bata na apil dira. So syempre ang duol raman sila unsa ilang kuan diha pwede na nga ang mga bata in taon nga way kalibutan unsa nay mga unsa na ilang gipantanaw-tanaw, so makakita mao na makuan sila ang mga bata ma-expose din nga kanang mga mobile phones unsay naa na kay tungod sa mga kuan ra karon, tungod sa mga dali ra kay ma-search kay naa sa cellphone, sa laptops ang mga kuan. So on the first dilemma, it is really concerning to know that there are people who they love itang guys kay magsaba pa motor ha. Okay, sorry kay naman ko sabat so akong gi-stop ka diyot kay na ni aging motor saba kayo, sorry guys. So on the first dilemma, it is really concerning to know that there are people who are develop different kinds of sickness because of too much use of technological devices. So daghan kaayo ang uban unsa man magsakit ilang mata, maglabad ilang ulo, magkanang kuan na sila ulcer kay tungod wala din kaon daghan kaayo daghan kay mga sakit nga gipang kanang gipang atubang or gipang face on a dilemma. So not only this, it also causes them to become reclusive, alienating themselves from other people. Ang uban pod kay tungod na ang uban kay makuan sila moatubang og tao kay tungod wala man sila wala man sila kuan bitaw nga ano man way confidence makigatubang kay tungod ilahang naanad man gud sila nga ilang giatubang only the different technology or different gadgets. So although some would
argue that technology brings people together. It can also be argued that this is not always the case in the real world because it may bring them virtually closer but not physically or personally. In fact, there are people who are friends, for example, only on a social media but not in a real life. No? Mao na kay kanang ang uban kay dili na di ba no di kanang tungod sa kuan dili na lang mo gawas-gawas kay moingon nga ay kanang huy kuan kay kag amiga moingon na nga. So syempre kay murag tuon niya kanang nang murag personal na ba feel niya kanang nanam ko friend okay naman dili na ko makakuan ana niya nga naa sa duol kay kuan kanang murag dili mo i-expose imuhang self sa personally bitaw kundi to asa mga gadgets through sa mga kuan gadgets. Kanang example nagka-friend lang mo mingon nga sila nga best friend mi ana but not in reality. Lagyo kay mingon as a friend man mi ana naman ko friend dili okay na ni nga dili na ko makighalubilo sa uban nga naa dire kay nana okay raman kay daghan sad kay kog friends na sa Facebook. Ha? They're not the same. Kanang it is not the same nga kanang sa personal nimo ug sa imuhang at sa imong real life ug sa true sa cellphone lang. Kay ngano ang personal pwede mo makakuyog-kuyog, pwede mo kuan ana no pero mingon sila ay okay naman pero it is not the same kay alangan kuan man nasa at ang uban kanang through cellphone niya dili pa jud magkita-kita bitaw. So mas nice man jud na nga naa kay reality nga friends or reality nga kanang ang imuha jung kuan bitaw makuyog-kuyog like pwede ka kung na kay mga problema makuanan dili pariha ka na bitaw na ara sa through sa kuan lang di kay ka makasalig bitaw kay friend mo pero wa ka kailan niya sa personality niya sa iyang kanang background niya kung unsa basin binuang ra na siya nga kuan na lain ang tumong anang nakig friend di ba no. So nice jud ang kuan na nga mga pamaagi no. In fact, these are people who are friends mo na sila nga naara sa social media pero dili sa kanang i-claim nila nga ilan ang friends but dili sa true life no. It is for this reason why there are people who are called the establishment of ethics of technology. This subcategory of ethics will on one way or another guide people on how technology ought to be used in order to prevent abuse and enforceable results. Mo na siya guys kanang ang uban pud mao ni reason nga ang uban ma-abuse bitaw kay tungod wala sila awareness bitaw wala nila na establish ang kuan ang ilahang gi-focus good ng like sa akong giingon ganiha kung okay na sila ana as best friend sa cellphone ana but in reality dili kay wa sila kaila mo nang uban miingon ng chatan lang ka dira for example sa mga girls or unsa na no mo nang daghan kay ma-abuse ang mga kabatan-unan kay tungod chatan lang ka dira unya best friend naman mi magkita mi didto best friend naman mi kay magkuyog mi didto malakaw mi malaag mi na mag-jamming mi but you don't know sa iyang real life or iyang background kung unsa na siya pagkatao ang imong gikuan kay best friend na mo best friend niya wala ka kahibaw kung unsa iyang sorry guys wala ka kahibaw kung unsay naa sa iyang utok sa iyang mind nga ay best friend ana ay okay ning bayhana kay kuan man nagtuos siya ana no. So ang uban ana mo nang ma-abuse sila kay tungod mukuyog sila mo true sa ilahang kanang best friend sa ilahang na-close sa true sa mga kuan technology or sa mga ilahang ginagamit mo na pwede sila ma-abuse kay ilahang masaligan nga ay nag video call man gami ana nagkita kaila man jud ko ana niya bisa pero dili kaila ka pero pwede nga dili na niya maukay dili wa mo siya na kita wa mo siya na kuyog in personal. Manay problema pud sa
sa uban karon nga nagamit og mga technology. The word digging deeper, it can be said that this reason makes such devices somewhat unethical because they bring undesirable consequences to people. So, however, it can also be argued that it is not the fault of the technological devices, but the agent using them or the ones making them. The classic deontological and teleological approaches to ethic are already too old to be applied in such cases. This is because technology has become very complicated and dynamic every time. Having said this, it is true that there are problems that can no longer be addressed by using these theories. Only this is why the ethics of responsibility is an appropriate theory that can be used in these dilemmas. Mao na ang uban ilang pasanginlan nga ay tungod man gud ilang manggugigam nagkuan man sila nagtadad bitaw maunang ang uban karon na unani nang kinabuhi ana dilim na problema. Instead no magpasalamat na unta kay tungod daghan kay tag nahimong gamit, daghan kay tag na kuan bitaw. Pero like example karon tungod sa mga gi-prevent nga tungod sa ilahang mga nang existence nga kuan na exist bitaw nga mga kuan nga technology like ana gitagaan tag ganang easy life bitaw karon gitagaan na pwede na ta maka research kung unsay natong pwede na ta ka makanang through makakuan na ta nga madali ra nya man ang uban gali mapasangin ila papasanginlan nga ngano bitaw nga naay may ana nga nay kanang mga technology bitaw nganong gi-access man na nila. So instead nga we're thankful ana kay tungod kay mauna pwede na ta makadali kung unsa atong nasa unsay mga buhaton na to unsay wan to hibaw pwede to maka-search, pwede na to mga through mga gadgets karon pwede na nato magamit, dili na kailangan og mga different nga makalisod-lisod pa no. So but ang problema dili man tungod sa nag-exist ana kundi ang responsibility kung giunsa nato pagdala ang ato ang self pod kung unsa nato atong kuan atong self sa mga gadget, mga technology like pwede man kana magamping uban imuhang i-limit nakay limited nga oras nga magamit ka ana na kay kuan ng time management no nya ang kung naay anak kay ilang bantayan kung unsa na dili po nila patakatakaan bisan gagmay pa kayo tugutan nila mo adto kompyuteran kay magduwa mo na ang uban nga mag-face nga naay ang mga babae uban ma-abuse ang mga kabaton-una uban kay bahibungan sila nga na kuan na kay nanay mga bad nga makatunan ilang anak kay tungod ila na pasagdaan no wala silay murag walay kitawag nga responsibility no dapat ang kanila hadyong bantayan dili na problema nga naan natay technology kundi ang problema ang mga tawo nga nigamit sa technology kung giunsa nila ang ilang self pag mold ug giunsa nila paggamit ang technology mao nay problema dili ang technology ang problema. Instead we're so thankful because of technology we have an easy life na karon nga kung sa mga gamit-gamit no dili na ka like karon pwede na kanang naka-search nya kanang gusto mong paliton to na imbis layo kayo karon pwede na mga delivery nga pwede na dool na lang imuhang kuhaan no. So tungod sa technology nga communication so ang atong kuanan ang responsibility lang jud no. So the word responsibility sorry guys. So the word responsibility in the sense of being accountable for an accountable
to every appropriate to the ethic of technology, because it makes each and every person in the scientific technology development supervision. It is the recklessness and overconfidence of the adult cause the character change in children. So kung dili mao jud na siya guys, kung dili jud nato siya mabantayan ang unsay nahitabo giunsa paggamit ang mga technology or mga device, kanang mao jud na ang uban nang ma-change jud ang character sa atong kung na may anak kay mga kabatan-unan kay di na to maibaw-an nga sa unsa na pangbuhat dira no, tungod ang easy na kaayo ma-search ro ng ang mga magbinastos, mga walay kanang tarong nga mga instead dili pang bata adto na ang mga bata ron kusog na kay muukit, labi ng mga kuan na mga bata genius unsay kuan na nyaman kuan. So pwede na nya na makauban bitaw nila ang mga bata pod nga walay mga modus na ana ba. So mauna ang mga bata dali na kay maka-adapt bitaw og mga bati nga binuhatan or mga dili dapat na ilahang makit-an ang instead nga dili na para bata. Mo na sila. So ma-change jud kung dili na to babantayan ang mga kabatan-unan karon or kuan nga giunsa na nila paggamit na wala tay kanang awareness bitaw. Kung even kita sa atong self watay awareness, so pwede ma-change atong character na. Next, it's robotics and humanity. Robotics and humanity, another great product of the innovative minds of the people, is the robot. Ano siya? Robots are now widely used. For example, there are the so-called service robot. Ano siya? Do specific tasks but focus on mainly in assisting their master in their every task. Ano siya sa to? Anong tawag nila? Service robots. The International Federation of Robotics, or IFR, and United Nations Economic Commission for Europe, or UNECE, na siya made it their task to formulate a working definition for device robots. So a preliminary extract of the relevant definition, or IFR 2012. So sorry guys, preliminary data siya. So ano siya, ang first is hello guys, ningguan siya guys. Okay. So ano una? It's about a robot is an actuated mechanism programmable into or more access with a degree of autonomy, moving within its environment. So, to perform intended tasks, autonomy in this, ano siya? Autonomy, moving within an environment to perform intended tasks. So, ano siya guys? Autonomy in this context means the ability to perform intended tasks based on current state and sensing without human intervention. So, no, karon no kay mga mano siya part sa wait lang guys, kay super init kaayo. So, na makita dyan na itong ang karon ng gina-face, so daghan na kaayong mga robots karon. So kaning robots ang uban kay nag kuan sila og experience sila, naghimo sila robot kay tungod para makatabang-tabang sa uban nga kanang glisod, laing-laing nga nasod karon no. Kanang karon daghan ng robots nga kanang
gi-invent para mo mo tabang. So mo assist. So ang first nga robot is autonomy. Okay? Autonomy robot. So autonomy in this context means the ability to perform intended tasks based on current state and sensing without human intervention. Mo na siya. So the second mo na siya guys, autonomy to perform task based on sensing without human. Next is service robot na siya. It is a robot that performs useful tasks for humans or equipment, excluding industrial automation application. Note, a robot may be classified according to its intended application as an industrial robot or service robot. Service robot mo na siya ang kanang kuan na siya to perform useful tasks of human or equipment, including mga mo na siya industrial automation application na siya ang service robot. Next, we have also a personal service robot, or a service robot for personal use is used for a non-commercial task, usually by laypersons. Example are domestic servant robot, automated wheelchair, personal mobility assist robot, and pet existing robot. Ano siya? Next is professional. We have professional service robot or a service robot. Okay. Use is a service robot for an commercial task, usually operated by a properly trained operator. Example are cleaning robot for public places, delivery robot in offices or hospital, fighting robot or rehabilitation robot and surgery robot in hospitals. Mo na siya ang personal service robot. So na siya fighting robot. So kaniya siya. In this context, an operator is a person designated to start, monitor, and stop the intended operation of a robot or a robot system. So, Germany was one of the first countries to develop service robot. So, ang lugar nga, ang nag-first jud nga nag-develop sa kaning service robot is Germany. And country, mo na siya nga country. So, as a part of the German Federal Ministry of Education and Research Service, Robotic Innovation Lead Initiative. It is sponsored a collaborative project called DESIRE. Na siya. DECE Service Robotic Initiative Germany Service Robotic Initiative. Oh my God, balik siya guys. So, which was launched on October 1, 2005. Mao na siya. Nakuan siya pag October 2005. Mao na ang katong DESIRE. Mao na siya World Desire project called DESIRE. Mao na siya nga project. So, DESIRE has the following individual objectives. Ang DESIRE 2009 na siya. Okay. Nasa na si. So,
first is katong kanang desire. So, to achieve a technological age toward attaining key functions and components that are suited for everyday use. So, second, to create a reference architecture for mobile manipulation. Third, to promote the convergence of technologies through integration into common technology platform. And the fourth, to conduct pre-computation research and development activities for new products and technology transfer in startup enterprises in the field of service robotics. Some of the expected work to be performed by Desire are the following: clear up the kitchen table. All object and stop kitchen table will be removed to where they belong. Ano siya mga so the earliest conception of robots, robotics. So the earliest conception of robots can be traced around 300 BC from the Egyptians. Around 300 BC na siya, guys, dugay na no. So their water clocks use human figurines to try the hour bells. So this mechanical device was built to carry out a specific physical task regularly. So from that time on, different machines were already built that displayed the same mechanism and characteristics of as the robots in the present. So for example, there was a modern pigeon that could fly. So a talking doll, steam-powered robots, and hydraulically operated statue that could speak and gesture. So, however, the earliest robots, as people know them, were created in early 1950s by George Devol. So, muna siya si George Devol. Ultimate, muna siya ang kuan po na siya sa robotic. Muna siya sa katong around 300 BC, no. So, si Ultimate was his first invention from the words universal automation. Siya ang nag-invent sa katong words universal automation. Unfortunately, his attempt to sell his product to the industry did not succeed. After all, animate, several robots were also invented which were better version to the previous one. So kana siya pag before niya una niyang kanang invent, so wala ning success iyahang pag-invent. So ngoto until nga nag-invent po sa glain until ni sa mas better pa sa previous ning gibuhat bo. So karon, ever since, people never stop their guess in the field of robotics. So in the time first ning trial ato wala pa ning success, pag next ning success na. So moto nga karon until karon ang nagkuan sa robotics, nagpadayon lang gyapon ang ilahang pag invest sa kuan kanang robotics. So nag-invent din gyapon sila padayon. So roles played by robotics. Ano siya? Robot played different roles not only in the lives of the people but also in the society of as whole. Mo na siya. Naa po di mga role ang robotics, no, dili lang sa mga personal sa mga tao lang sa nga in the lives of people ba, but naa po di sila rules sa kadaghanan or in the society or as also. They are primarily used to ease the workload. No. So workload
They are primarily used to ease the workload of mankind. They were invented to make life more efficient and less stressful. So, di ba no, makuan siya nato kung, syempre, nanay robotics. So, kana kuan na jud mas dili na jud sa health kana stress kay nanami makatabang-tabang masug ilang robot kay masugo-sugo man throughout sa unsay kuan sa duma sa robot. So, on one hand, they perform complicated activities which human beings are incapable of doing. Na kung naa ang usa kaning kamot sa isa ka robot kay pwede mo kuan kung ang tao ana mismo dili siya kahimo, so pwede ang robot nila pahimuon ana. So, on the other hand, they perform the simple task at home so that their master can be perform the complex ones without stressing themselves over the simple task, no? Ang uban bisan simple ra kayo na ang robot lang gyapon pabuhaton. So, kanang tao nga kana instead nga ang tao may bubuhat, so dili na siya makakuan imbes simple robot lang gyapon nagbuhat, no? Nduta ka na kung naapa na dire, pero kung kuan siguro kung nay robot ang tag-tag sa mga tapulan mo kayong tao, no? Kaya nga na magsalig naman pod ang dili naman pod sila magkuan. There are also robots which are made for pleasure. To be more specific, this type of robots perform activities to entertain people. Wow, napod ay robot nga mo-entertain og mga tao, no? They can usually be found in amusement parks or exhibits. So makita siya dito sa amusement park or exhibit. In addition, there are also some robots which were made to serve as toys. Pwede pod na po yung mga robot na serve as toys, no? So, they also perform different activities but they are usually child friendly. Wow, mga toys kuno hay. So, kana nga mga robot pod kay mga child friendly, mga kuno hay mga nguan sila mga bata nga makig-friend sa mga bata. Other example of robots are those which can be seen in movies. Nakita na to sa movies. One of the reason why robots are very famous is because of movies. Oh, daghan mo kayo no mga robots nga movies no. Unsa to? Actually, daghan kong nakitaan nga mga robots. Unsa kakita mo anang kuan kanang Bobby, unsa to? Bobby. Murag ang anak siguro to o kanang kuan na unsa pa man to nga mag-eskwela mi sa una pakit-on mig robots, pero ang mga salida ana movies ba, pero wala ko nakakuan unsay mga name ato, pero daghan no mga nindot kayo mga story sa robot uban no, mga kuan nga magsangka-sangka ba. So kana siya daghan kaayo no, kana mao na gikasikatan pud sa ubang robots nga na-invent og maayo ang robots kay tungod sa mga movies nga gipanggamit no, mga robots. So, a number of local and national movies were inspired by robots. So, mga na mga movies ma-inspire tungod sa gi-inspire tungod sa robot. This goes to show that people have developed a distinct fascination over robots mo. Wala kanang ang uban na nga nagkuan na, so mas mugana pa ilahang kuan kay tungod nisikat man ilang gipangbuhat, so mag-invent pa jud na sila daghan para pangkamiton nga mga kuan so, tinuod ay nga binuhat jud na no tukog creator jud na siya nga kuan. So na siya, just like people living in the society, robots also have their own set of roles and characteristics that define what a good robot is. The laws were formulated by Isaac Asimov. So, back in the 1940s, when he was thinking of the ethical consequences of robots, these are the following stand form. Okay no? So, kana siya si Isaac
muna siya pag kuan na siya 1940s nga nagting siya sa consequences sa robots. So no, ang robot day no, nindot pud day kay ang kuan sa robot kay kuan siya ng ang robot na pud sa iyahang rules, kuan pud siya, gamit pud kaayo sa no, and kung naay rule ang tao, ang robot na apoy tagsa silang rules no. So si Isaac na siya kuan nga gi-think ba nga gi ethical consequences bitaw. These are following transport. Okay. Okay. First law, a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come harm, no? Na siya first na siya. The second, a robot must obey orders given it by human beings except where such order would conflict with the first law. Nilamo na ilang mga buhaton, no? Tuman. So a robot must protect its own existence as long as protection does not conflict with the first or second law. Kung mo protect sila kung as long as nga dili pod siya conflict sa katong first and second law. Third, a robot must protect its own existence as long as such protect does not conflict with the first and second law. Mo na siya, guys. So mo na siya ang ethical phase, ethical dilemmas faced by robotics. Okay? So safety na siya. So, ethical dilemmas faced by robotics. So, just like any other technological advancements, robotics also faces different problems and dilemmas. So, ginapod ay sige face nga mga dilemmas, no? So, although the idea is to help people and make their lives a lot easier than before, bisan pa ganang nag-help na nga ang robotics, no, sa bisan pag naghatag na siya easier bitaw nga lives, kana nagtabang siya sa mga tao, pero nanang gyapon na sige face nga it is still not immune to different ethical dilemmas and possible undesirable outcomes. Okay? One of the dilemmas faced by robots is safety. Who should be held accountable if someone's safety is compromised by a robot? Diba no? So, who should be held? Mo na siya. Who should be blamed? The robot, the agent using the robot, or the who should be blamed? The robot, the agent using the robot, or the maker, inventor of robot? No? First, no, ang safety. So, kinsa mo daw ay i-blame ko nga so it is important to know who should be blamed and who should be held responsible if such thing happens, nga kanang kung ang safety sa robot daw, syempre kung kuan na ay kanang safety, who should be held accountable if someone's safety is compromised by a robot. Kanang kung like may mga robot nga manguan, kinsa may i-blame kung ang imong safety diha sa robot, kay pwede nga robot unay nimo nanan, no?
So guys, okay. Another ethical dilemma faced by robot is the emotional component. This may seem a little absurd as of the moment, but looking at how fast technology progresses nowadays, it is not completely impossible for robots to develop emotions. Evans 2007. So, kuno emotional component. What if kuno ang robot maiging emotional? Oh, kinsa may mo kuan ana kung kanang ang robot pwede masuko na kung no kung ang tao na pwede masuko, so ang robot napod sila kuan nga maka absurd sa moment bitaw kanang kung unsa gi progress ang kuan mga technology sa mga kuan sa robots. So here the questions become. So what if robots become sentient? Should they be granted robot rights? Should they have their own set of rights to upheld, respected, and protected by humans? It is interesting to know how people would react if the time comes when robot can already feel pain and pleasure. Mga pangutanan na guys. So, how they act differently or not at all? So, in the field of robotics, there are so-called partial autonomy and full autonomy. Ang partial autonomy includes active human-robot interaction, while full autonomy excludes active human-robot interaction. In other words, a robot with full autonomy can perform action or activities without a master telling what should be done or what should be performed next. So, naay robot nga pwede di ay siya kaning kuan siya ng pwede ra siya nga mubuhat bisan wala pa sa sulti sa iyahang sa iyang master na kung unsay isulti unsay kuan iyahang buhaton mao na active og interactive nga partial autonomy og kuan human robot interaction. So mao na siya human robot interaction, mao na siya kanang pwede sa maka-perform og mga activities or actions kabisan pag dili siya sultian siyahang masters. Mao na kung maging emotional siya paday. Kung paglagot na siya sa iyang master, pwede na siya manuok no. Pwede na ka ilabay sa robot. So using Asimov's law for robots, it can be using Asimov laws for robots, it can be concluded that robots are ethical but only if they strictly follow the laws specified. They are ethical mostly because the laws formulated by Asimov ensure the safety or not only the users of the technology but also the people around him. Remember that these service robots are already available to the public. So gipang ano din na siya no, pwede na din na siya na nasa sa public no. Thus, they can already be found inside the homes. Having said that, the safety of not only the owner of the technology but also all the people inside the house should be priority more than anything else. In other words, the service robots only follow what their master tell them to do with great consideration to laws formulated by Asimov. So kani nga Asimov nga
kuan iyan law sa robot kay kanya siya pwede ang masteray masunod kung unsay sulti or unsay ipasugo. However, if the agent using the technology may uses so the robots to achieve personal agendas, then without doubt the agent should be held accountable for any consequences it may bring. O so mao na siya kung unsay ikuan sa iyahang robot unsay consequences mao na siya na poy lubag na. It is important to note that this under the assumption that the robot strictly followed the law specified without any form of deviation. Okay. If the problems arise when the robot deviates from the law specified, then the maker of the inventor of the machine should be blameworthy. So, pwede na siya ma-blame kung ma-arise na nga mga problems inaana, kung maunay may tabo. So, it just means that the robot was not programmed very well because it violated the laws. Ano siya guys, kung mao kun na may tabo, so pwede, it means kuno, nga, kana nga machine, or kana nga robot, wala sina tarong kunog buhat, kay ngano mo, violate man siya sa rules, without nga, dili, ang kuan. Other problems may arise when the machine develops the ability to think for itself. In this case, the one that should be blamed can both be the maker or inventor and the robot itself. Na siya ang nag-invent or or maker or robot itself. Pwede ma-blame anang problema. So this is because in the first place, the maker give the robot the capacity to think for itself. So he should be very much aware of its possible consequences. No, tinod kasi man nagbuhat. So to put it in already think for itself even without an active participation from human being. In addition, since the robot thinks for itself, whatever decision it makes and whatever consequences it may bring, the robot itself should be held responsible. So for the second dilemma, it is just right for the robot to given their own set of rights should be developed the ability to fit different animals. So before, animals did not have their own set or rights because people believe that they are not capable to having emotions. However, after years of testing and experimenting, it was concluded that animals are indeed capable of emotion. Nagtusi sa una nga ang animals kuno, like sa animals, ito sila nga ang way emotions. But dinugayan, nakita nila ang animals na ay emotion, makuan po sila emotion. It is for this reason that people decided to give them rights that are due to them. The same should be done in robots without any reservation. Should that time come, they ought to be treated different and they ought to have new laws to follow in order to accommodate the new characteristic they have to develop. So, on guys, ang kung gikuan nila nga ang robotics pod na pod ay silay mga robots na pod ay silay emotions, makakuan pod sila emotions. So in modern times, there are different technology. Nasa guys. So, in modern times, there are different technology advancements in all form and sizes. May it be inside the home, the workplace, the learning place, or simple on the streets. It is now very accessible to almost anyone in the world. So, it is not completely impossible to say that each person in the world owns at least one technological device. Besides, technology is not includes to expensive and high-end devices. So, simple types of machines that
can perform simple tasks regularly can already be considered for form of that technology. However, despite its usefulness and beneficial characteristics, there are still some problems faced by the different technological advancements. To be more specific, these problems are ethical in nature and that involves not only the machine but also mankind. It is now impossible for technology and humanity not to cross paths because, as some would argue, technology has become a necessity for people. At the end of the day, ethics should still be enforced in the field of technology. So, as to ensure the safety and morality of these devices to people. So, muna siya guys, dili ta mo mo wrong way nga akoan para um, kitang tanan nagamit ta sa mga technology, kalain-laing technology guys. So, na siya evaluation. So, do people really need technology in their lives? Question is yeah. Should there be an ethics of technology? Justify your answer. Thank you guys. So, thank you for watching my videos and sorry anyway sa nakat nako and for those nga naging disturb or na distraction no. Sorry for my thoughts no. Minsan kanan akong dila mo pilit tungod sa ihang pronunciation. So, anyway, thank you. And if naamoy mga clarification or questions, you can ask me free. You can chat me in my account. Thank you guys. And God bless us all. Bye.